Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kiram, sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para kiai, para guru, para tokoh masyarakat, khususnya guru kita bersama pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Hizbul Ulum dan sesepuh ulama yang ada di daerah Pondok Mudik ini, yakni guru kita Kiai Haji Ahmad Qasasi Al-Fatani beserta para santrinya, dan juga yang terhormat alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, yakni yang akan mengijazahkan kita qasidah burda, dan juga yang lainnya Syekh Dr. Hisham Al-Kamil Hamid Musa Al-Azhari. Alhamdulillah beliau sudah tiba beserta rombongannya. Mudah-mudahan para guru-guru kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati para hadirin, para jamaah yang hadir pada sore hari ini dalam rangka bacaan dan ijazah qasidah burdah Al-Imam Al-Busiri. Mudah-mudahan kita semua dengan sebab berkumpul di sini mendapatkan keberkahan daripada ulama-ulama dan juga bisa dikumpulkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya. Beribu-ribu nikmatnya yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat besar salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para keluarganya, umatnya ila yaumil qiyamah. Langsung saja berdirinya saya di sini hanya sebagai pembawa acara yang akan mengawal acara ini dari awal sampai akhir. Yang pertama, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan baca suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kendala, dan kita yang berada di sini mendapatkan ridho dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cara yang kedua, yakni sebelum kita bersama-sama dengarkan Syekh Dr. Hisham, mari bersama-sama kita dengarkan sambutan daripada sesepuh kita, guru kita, yakni Kiai Haji Ahmad Qasasi Al-Fatani. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syayyada arkanad-din bi aqwali wa af'alil ulama'il 'amilin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridu bi khairan yufaqihu fid-din. Al-hadis. Bersama-sama kita hormati dan kita muliakan Hadratus Syekh Dr. Hisham Al-Kamil Hamid Musa Al-Syafi Al-Azhari, maka fi tulahiyatihi wa nafa'na bi ulumihi wa barakatihi, amin. Para hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah, yang mudah-mudahan kita semua diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dan teristimewa pada sore hari ini
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada kita sekalian, di mana kita sangat berbangga dan sangat bersenang hati. Dan ini adalah merupakan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus hambanya yang mulia, seorang alim, seorang ulama yang datang ke Indonesia, ke tanah kita, ke daerah kita, ke tempat ini, yang insya Allah diiringi oleh para malaikat-malaikat kiram, malaikat-malaikat yang suci, dan insya Allah kita akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah merupakan satu kesempatan emas yang sangat baik sekali bagi kita sekalian, dan kita sangat beruntung dengan kehadiran beliau ke tempat ini. Apalagi beliau akan mengijazahkan beberapa kitab. Di sini ada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis-hadis dari Imam An-Nawawi. Ada 40 hadis, kemudian ditambah dengan qasidah Burda Al-Imam Bushairi. Ini adalah merupakan keberuntungan bagi kita. Maka oleh karena itu, dengan ijazah yang akan dijazahkan oleh beliau yang bersambung sanadnya kepada Imam An-Nawawi dan Imam Al-Bushairi, apabila kita mengamalkan, insya Allah akan ada cahaya-cahaya yang Allah berikan pada kita yang akan mengamalkan daripada kitab dan juga qasidah Burda ini. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada khususnya Ananda Ustaz Ahmad Syatibi dan keluarga besarnya yang telah memfasilitasi tempat untuk kita sekalian, dan mudah-mudahan dengan demikian Allah akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan yang telah disampaikan oleh beliau. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan sedikit, saya akan bacakan beliau Syekh Dr. Hisham Al-Kamil Hamid Musa Al-Azhari. Ini adalah salah satu ulama Al-Azhar Mesir. Juga beliau salah satu pengajar di Masjid Al-Azhar Kairo Mesir, juga menjadi imam dan khatib di Masjid Az-Zahir Baybars Kairo Mesir, juga menjadi pengajar di Akademi Syekh Ali Jum'ah Kairo Mesir. Dan juga beliau mempunyai karangan-karangan yang begitu banyak. Alhamdulillah, mungkin nanti di sini juga beliau akan mengijazahkan mungkin salah satu karangannya, mudah-mudahan. Maka dari itu langsung saja kita dengarkan kepada beliau Syekh Dr. Hisham Al-Kamil Hamid Musa Al-Azhari. Waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم جاز عنا المصطفى صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. اللهم جازه خير ما جازيت به نبيا من أنبيائك ورسولا من رسلك وعبدا من عبيدك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل هذه المجالس مما تدخل السعادة والسرور على قلب رسولك الكريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ومن الذنوب مغفورا، واجعلنا من المقربين ولا تجعلنا من المطرودين المبعدين، واجعلنا يا ربنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا محبته صلى الله عليه وسلم ومعيته والصلاة والسلام عليه ليل نهار، وبارك يا ربنا في شيخنا، وبارك في هذا المكان، وبارك في الحضور الحاضرين والغائبين، ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين.
الأربعون النووية هي 40 حديثا وزيادة حديثين، ولكن أطلق عليها 40 لأنها بأسلوب حذف الكسر أو التقريب. وهذه 40 هي أصول في الأحكام جمعها الإمام النووي لتكون فاتحة خير وبداية لطلب العلم في كل مكان، وهي بداية علم الحديث رواية. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai percakapan beliau tentang Arba'in An-Nawawiyah. Arba'in An-Nawawiyah diibaratkan dengan 40 hadis ditambah 2 hadis. Kenapa yang disebutkan 40 hadis Nawawi bukan 42 hadis Nawawi? Karena ini dari segi takrib, mana yang lebih dekat. Kalau kita lihat 42 lebih dekat ke 40 dibandingkan ke 50. Kemudian Arba'in Nawawiyah ini merupakan fondasi dari segala hukum-hukum syariat Islam. Kemudian Arba'in Nawawi juga merupakan kitab pertama untuk para pemula yang ingin belajar ilmu hadis secara riwayat. والأربعون النووية للإمام النووي المولود في نوى وهي سوريا سنة 631 والمنتقل سنة 676، وقد شهد عصره الحروب الصليبية الشرسة، وشهد أخطر عدو ظهر في تاريخ المسلمين التتار. ثم الإمام النووي زار بلاد كثيرة وانتقل إلى رحمة الله وعمره 45 سنة، ومرض بالقلب ولم يتزوج. وعندما سئل لماذا لم تتزوج قال أنسيتم، فشغله العلم عن الزواج وعن كل شيء. كان الإمام النووي لا يأكل إلا أكله عند المغرب ولا يشرب إلا شرب عند السحر، وباقي الوقت يذاكر ويقرأ ويتعلم. فكتب الله لكتبه القبول: رياض الصالحين، الأذكار، الأربعين نووية، المنهاج، الروضة، شرح مسلم، وكلها كتب تدرس إلى وقتنا هذا. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya Imam Nawawi lahir di Nawa, Syria pada tahun 631 Hijriah dan meninggal pada tahun 676 Hijriah. Semasa hidup beliau menyaksikan banyak peristiwa yang terjadi, di antaranya perang salib, kemudian perang bersama musuh terkuat pada saat itu yaitu Tatar. Kemudian beliau telah menziarahi banyak kota-kota selama beliau hidup. Kemudian beliau hanya hidup sekitar 45 tahun. Kemudian beliau sakit dan beliau meninggal dalam keadaan belum menikah. Ketika beliau ditanya, "Mengapa engkau belum menikah?" Kata beliau, "Saya lupa." Karena saking banyaknya kitab yang beliau tulis sampai lupa dengan kata nikah. Kemudian selama hidup beliau hanya akan makan 1 kali dalam sehari, yaitu setelah maghrib. Kemudian sehingga ini semua Allah Subhanahu wa taala menjadikan buku-buku beliau bermanfaat dan tersebar di seluruh dunia, khususnya di Indonesia ini. Apa saja kitab beliau? Riyadhus Shalihin, Rawdatul Thalibin, Minhaj, Arba'in Nawawi, dan lain-lain.
الإمام النووي مذهبه شافعي ودرجته مرجح، وكتبه التي تدرس الآن في الأزهر المنهاج، واسمه منهاج الطالبين وعمدة المفتين، وشرحه لمسلم هو أول كتاب شرحه في 9 مجلدات كبار. الإمام النووي لم يخالف أحد في محبته، فقد كتب الله له القبول من كثرة صلاته ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكبر دليل انتشار كتاب الأربعين النووية المنتشر في كل بلاد العالم، والذي يعرفه الكفار قبل المسلمين، لأن الله كتب له القبول. والله يكتب القبول للكتاب من أجل شيئين نعرفهم: بركة التدريس وإخلاص المؤلف. بركة التدريس، فهذا الكتاب يدرس، وإخلاص المؤلف أن المؤلف كتب الكتاب لله لا يريد شيئا آخر. Kemudian beliau menjelaskan bahwa Imam An-Nawawi bermazhab Syafi'i. Salah satu kitab beliau di dalam mazhab Syafi'i, khususnya fikih, yang sekarang dipelajari dan dijadikan kurikulum di Universitas Al-Azhar, yaitu kitab Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin. Beliau juga memiliki kitab lainnya, yaitu kitab pertama yang beliau syarah, yang beliau mensyarah Sahih Muslim di dalam kitab beliau, yaitu Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kemudian beliau juga, di antara kebiasaan beliau, sangat mencintai orang-orang, manusia-manusia lainnya, tanpa melihat yang telah berburuk kepada beliau. Sehingga karena hati yang sangat baik ini, tersebarlah buku-buku beliau sampai ke penjuru dunia, bahkan sampai orang-orang kafir sekalipun bisa saja tahu tentang buku-buku beliau. Beliau juga menjelaskan bahwasannya ada 2 hal yang dapat membuat karangan-karangan seseorang itu bisa tersebar dan bertahan sampai saat ini. Yang pertama adalah keberkahan dari pengajarnya. Kemudian yang terakhir, yang kedua, itu keikhlasan dari sang muallifnya. الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، قال الإمام الشافعي يدخل في 70 باب من أبواب العلم. الحديث الثاني اسمه أصول الإسلام وقواعد الإيمان والإحسان وعلامات الساعة. ثم هذه الأحاديث كما قال الإمام النووي في المقدمة أن كل حديث يندرج تحته أحاديث كثيرة، فكأن هذا الكتاب هو أصل السنة وشجرتها. ومن هنا أي طالب علم في علم الحديث أول ما يبدأ بقراءة الأربعين النووية علم الحديث رواية، والبيقونية علم الحديث دراية. إن شاء الله بعد الترجمة نقرأ، ولعل الله أن يرزقنا الخير. آمين آمين. Kemudian beliau menjelaskan bahwasannya di dalam kitab ini, hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Niat, kalau kita lihat di dalam karangan para ulama, itu dibagi menjadi 70 ilmu atau 70 cabang yang menjelaskan tentang niat. Kemudian di hadis kedua menjelaskan tentang iman, ihsan, kemudian Islam, kemudian neraka dan surga. Nah, maka seseorang yang fokus terhadap hadis, ilmu hadis, sepantasnya untuk memulai rihlahnya di buku ini, dimulai dari
buku Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini secara riwayat. Sedangkan secara diroyah ini artinya mustalah hadis. Dimulai dari kitab yang bernama Baiquniyah, Matan Baiquniyah. Insyaallah kita akan membaca Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah ini secara bersama-sama mungkin. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awwalu an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhadditsain Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzizbat al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushayri an-Nisaburi fi sahihaihi madlazain huma sahul kutubul musannafah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu sani an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin idza qala alaina rajulun shadidul bayadi thiyabi shadidus sawadi sya'ir la yura alaihi athar safari wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان ثم انطلقوا فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد والله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Mohon maaf bacanya agak cepat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisul Khamis an Ummul Mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad rawahu Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السادس عن ابي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان ترتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. الحديث السابع عن أبي رقية عن ابن أنس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو لا نكمل الرواه الصحابي. البخاري ومسلم ليس راوي، البخاري ومسلم مخرج، أخرجه البخاري أخرجه مسلم رواه أبو هريرة رواه عائشة. الطريق من المخرج إلى الصحابي اسمه السند، قال رسول الله اسمه المتن، قال رسول الله اسمه المتن. من أتقن الكتب الستة البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه من أتقنهم متنا وسندا يقال المحدث يقال المحدث. Beliau memberikan komentar yaitu kata rawahu. Pada hakikatnya rawahu ini adalah untuk sahabat, sedangkan untuk Imam Bukhari dan Imam Muslim ini lebih tepatnya akhrajahu. Mengapa? Karena Bukhrij itu artinya terdapat di buku Sahih Muslim, terdapat di buku Sahih Bukhari. Sedangkan rawahu itu adalah sahabat yang pertama kali meriwayatkan hadis tersebut. Itulah baru disebut rawi. Sedangkan jalur dari perawi atau dari dari antara hadis dan perawinya itu disebut sanad. Kemudian qala Rasulullah sampai terakhir itu disebut sebagai matan. Kemudian barang siapa yang menghafal kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmizi, dan Sunan An-Nasa'i, maka itu disebut sebagai al-muhaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadis Sabi' an Abi Ruqayyah min Ibni Arsi Al-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dinu an-nasiha qulna liman qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina
وآمته رواه مسلم أخرجه مسلم. نعم. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أخرجه البخاري ومسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadits At-Tasi' An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fastanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratun masailihim wa ikhtilafuhum an anbiyaihim. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadits Al-Ashir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Wa qala ta'ala ya ayyuhar rasul kulu min at-tayyibat wa'malu salihan. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajul يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 11 عن ابي محمد حسن بن علي بن عبد طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحان به رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أخرجه من الترمذي والنسائي. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadits Tsani 'Ashar An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islami wal ma'tafuhu ma la ya'nihi hadisul hasan. Rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadits Tsani 'Ashar An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khatimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadits Ar-Rabi' 'Ashar An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu muridin muslimin illa bi ihda salasin as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wa tariku lidini al-mufariqul lil jama'ati. Rawahu Bukhari wa Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haditsul Khamis 'Ashar An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadits As-Sadis 'Ashar An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam
أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال له لا تغضب أخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السابع عشر عن أبي على السداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قطعتم فأحسنوا القطعة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن بن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. ما معنى حسن صحيح؟ أول من قال هذا المصطلح الإمام الترمذي في الصورة. المولود في ترمذ 209 والمنتقل في ترمذ 279 وهو من تلاميذ الإمام البخاري. فيها رأيين، الرأي الأول في سندين. السند الأول محكوم أنه صحيح، والسند الثاني محكوم أنه حسن، فيقولون حسن وصحيح. هذا قول. الرأي الثاني أنه سند واحد مختلف فيه، فعلماء قالوا أن رجال الصحيح وعلماء قالوا رجال الحسن، فمعنى الكلام حسن أو صحيح. الحديث باعتبار القوة ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. حديث صحيح وحسن وضعيف. Beliau mengomentari tentang kalimat hasan sahih. Apa maksudnya kalimat hasan sahih ini? Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu hadis tersebut itu hasan dan sahih. Jadi golongannya golongan hasan dan sahih. Atau kemungkinan kedua golongannya itu hasan atau sahih. Bisa dibedakan ya. Yang pertama itu hasan dan sahih. Yang kedua itu hasan atau sahih. Beda ya antara keduanya. Nah, siapakah yang pertama kali mencetuskan kalimat tersebut atau jumlah tersebut? Itu adalah Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi kalimat hasan sahih itu Imam Tirmidzi lah yang pertama kali memunculkan kalimat tersebut. Beliau lahir pada tahun 206 Hijriah dan meninggal pada tahun 279 Hijriah. Beliau juga salah satu tilmid atau murid dari Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwasannya hadis dari segi kekuatan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama sahih, yang kedua hasan, dan yang ketiga dhaif. Silakan dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadits التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كنت قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فأسأل الله فإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتب الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت أقلام وجفت الصحف
أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجد أمامك تعرف إلى الله في رخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haditsul Mansur An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalam nubuwati ula idza lam tastahi fasna masita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadithul 21 An Umar an Amir wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayra qala qul amantu billah thumma istaqim. Akhrajahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits al-20 an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza qalaitul maktubati wa sumatu Ramadan wa ahlaltu halal wa harramtu harama wa la azidu على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم أخرجه مسلم. معنى حرمت الحرام ما اجتنب نبته ومعنى أحللته الحلال فعلته ومعتقد إذا. الحديث 23 عن أبي مالك بن الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يبدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلى من هديته فاستهدوني أهلكم يا عبادي كلكم جاعل إلى من أطأته فاستطعموني منكم يا عبادي كلكم عارف إلى من تصوفه فاستقصوني نفسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فاغفروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال على ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذ أدخل البحر يا عبادي إنكم هي أعمالكم
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis al-khamis wa asr an Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dzaba ahli syurikul ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yasudaqu bi fuduli a'malihim qala alaysa hadha qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa bi kulli takbiratin sadaqah wa bi kulli tahmidatin sadaqah wa bi kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkar sadaqah wa bi buti ahadikum sadaqah. Qala ya Rasulullah ata'ti ahaduna syahwatu wa yakunu lahu fiha ajrun qala ara'aytum law ada'aha fi haramin akana 'alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fi halal kana lahu ajrun akhrajahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi haddatsana al-hadits wal mashhur an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu'u fihi asy-syams ta'dilu baina itsnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibah sadaqah wa bi kulli khatwatin tamshiha ila as-salati sadaqah wa tumitul adza 'anil tariqi sadaqah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Al-hadithu sabi'u wa ishrun an Nawasi bin Sim'an radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haqa fi nafsika wa karihta ayyatul alayhi nas akhrajahu Muslim wa an Wadi'ata bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala jita nas'alu 'anil bir qul an wa qala tafti qala al birru ma'an nas ilaihi nafsu wa ma'anna ilaihi qalbu wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka nasu abtuk